الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى الذي أحل النكاح وحرم السفاح، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل التقى والوفاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد، علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, guru badan kaul sareng guru ajunan sesami-sami hadir kesempatan malam mangken, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Malik Tarsawi. Saya dari Ompen sesangat abtina amul jaaki, sangat abtina ta'zimi. Terjukan ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram guru badan kaul sareng guru badan ajunan Kiai Haji Muslih Jamil. Sesangat abtina amul jaaki, sangat abtina ta'zimi. Guru badan kaul sareng guru ajunan semulja Kiai Haji Nurut Tamam Jamil juga sangat abtina ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Ahmad Sa'id Badui juga sangat abtina amul jaaki, sangat abtina ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Abdul Latif Jamil juga sangat abtina amul jaaki. Ajunan semulja Kiai Haji Ahmad Rafiki juga abtina ngagungaki. Ajunan semulja Kiai Haji As'ari. Terjukan ajunan semulja Kiai Haji Ansori Zainur Rasyid juga badan kaulah amul jaaki. Terjukan undangan badan kaulah sareng ajunan Raden Kiai Haji Isbat Abdul Qadir. Insyaallah kesempatan malam mangken beliau menuju tempat Kak Dinto juga badan kaulah sangat ta'zimi. Ben sateja para kiai, para guru serabu, ben sateja para sepo, secara khusus pemangku desa setempat. Terjukan tak kaleb sahibul manzil wa sahibul dakwah. Iki Kak Dinto, Bapak Aksan sekeluarga. Sekak dima kesempatan malam mangken abada aki salamatan, abada aki walimah. Kalaban abada aki pengajian sebagai wasilah adua aki kedua mempelai antara Al Ustaz Usman Ali kalaban rajih tercintai pon iki Kak Dinto Ustaz Mastufa. Semoga kalaban badana pengajian sateja sareng Allah ya paring nakasayan. Secara khusus sahibul dakwah wa sahibul manzil, secara umum kesayangan Kak Dinto akili dan kaula panjenengan sateja sahadir. Amin Allahumma amin. Karena sejelas munda pada curu-cucuran kula ben sambian mun isra mile kamaangu asarin e compok ben Kak kantong aci lebih baik make kula angu tidunga iroma nggih. Keng cuman karena bedah iman, bedah pangaterosai ya te kaula panjenengan dan kaula sareng betul panjenengan sareng Allah paring hidayah mele perkara selebih manfaat meskipun rasana kana so tak cocok mantir sareng Allah ajunan sitaja sahadir paring nebelisen swargana Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mukatih pada ajunan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto seampun teti contoh keluarga. Kati penapah membina kehidupan berumah tangga menuju kehidupan sa'idun fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu hadirin, saya mulyaki Allah. Di tengah-tengah kita hadir Kiai Haji Abdul Malik Tarsawi deki bakal masampurna. Kula napa abid napan tenggeng sumaan kata abid karena kula nomor situng suaran tada. Jadi kula ki ngutiaki ne terosaki nah. Keng mundeki kula la akebi suaran tada torona. Berarti sunna matengki. Dan keng lakar semua kelak. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Nasaihul Ibad menyatakan Sekak Dinto, ada salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi ajabu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya, bada menem perkara, bada menem gharibatun, menem nekada guna Gusti Kanjeng Nabi yang gharibah. Al-Imam Nawawi menafsiri hadis gharibah Kak Dinto ay ba'idatun anil munasabah. Cek jauh dari kata pantas.
Ota beeda buah kita cocok. Beda menem perkara. Kunna gharibatun. Semenem ni kata pantas. Semenem ni kata cocok. Fi sittati mawadi. Mun menem nikah. Apolong kelaban perkara menem selain. Banter ekarang nganyar semenem nikah. Apolong ben semenem. Amin. Sehingga tak masuk ke golongan hadis kak dintoh. Sepertama dia bunuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al masjidu gharibun. Masjid kak dinto gharib, asing, tak pantas, tak cocok. Masjid ni kata lebur. Bila se masjid ni kata cocok, fima baina qaumin la yusalluna fi. Mun masjid beda engak tengah nak kaum, ternyata orang sebeda kaum nikah ke masjid dok tuman entar. Karanganyar tak ada, gitu. Ada sing ngaku ah. Antar selamatan, amin Allahumma. Makanya mun lambak bapak ibu para ulama, lambak ni ke para ulama mun abangun masjid biasa nak jadi masjid ni ke mun tak ibri kolam, ibri tempat main bal-balan. Mun tanya ke posepo Arab, babami ibriin mainan aja congcang kiai nak kanak kini cuma le amain keadaan masjid, tidak ki juga. Acapur ke aing kelampin sebagai masjid pun ada ke masjid teti sampai akhir terjadi wa qalbuhu muallakun bil masajid sampai hati anak-anak ni keterlatih mulai kini mulai entar ke masjid ni kedimin lamang kene man keaman masjid nikah dan gula ben sampean oning menurut luar masjid ni kemangken raja tapi justru dan gula curiga ada salah satu hadis yang dinyatakan dalam kitab Dalilul Falihin ala syarh Riyadhis Shalihin. Kanjeng Nabi pernah disebut nikah. La taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Kiamat nikah tak kira terjadi sampai orang masjid tecung tenggentengan cung raja engkeng orang kata dak siapa jam. Bongkala ni buat nikah. Mana jompok kula masjid raja bangun seminta malamal tak buambu cak dengan masjid tak budu perempat ikut keserajaan boleh keng karo semangat sak ke beyedok panero abajeng bah tak mengkat jompok ni kata masang malamal kila sini ke kieu mun Jumatan mun ke masjid tibi ku masang cak mun keluar semasang arab pacak todus mun tak masang libet yembong bila lebih pah nyaman ai kocak lemun ke masjid ni ke tak masang tor kadang mangkata ke masjid ni kan nyari PC 2 bon beri kereningan bibi ni nah pani pasang ka malamar klenter ko sa masjid atau le kapin yang ku genting hubungan geger dai jadi ki aburi mason mari ke bay eskai sing mal masa iki ke masjid kalau ada masjid ternyata masjid tak tempat salat sareng manusia ternyata manusia dikejauh dari masjid maka digunakan Kanjeng Nabi kak dintoh tak cocok mana di masjid apolong ben orang saya tak salat ke masjid maksud hadis ketika dinto dan kau lepan jenengan nyocok kaki ke laben masjid mana bisemak ben masjid usahakan salat de kamas menterteti orang seahli berjamaah amin amin Allahumma karena masjid nekat kula ben sampean mun ke masjid teh jangankan salat teh kula ben sampean de pakak kesah salat tahiyatul masjid juk tojuk pah niat nawaitul i'tikaf aniat iateh keng niat i'tikaf mari sampean pas istirahat mun parlo asarin tangit tu sampean masjid keng niat i'tikaf dengan sampean kita camacah kencerna akili dari Allah Subhanahu wa taala mangkana masjid ni kata apa di tempat selain karena masjid ni ada keistimewaan khusus salah satunya bisa ikebai i'tikaf di Allah Subhanahu. Yang pertama al masjidu gharibun فيما بين قوم لا يصلون فيه masjid nikah asing mun apolong ben orang-orang selok toman entaran ke masjid insyaallah mun emadura nikah tada karena emadura nikah seten puntenah saminggu pasti ke masjid kapi iki napangki keng mun daerah luar daerah Cebebe de selok toman tu rasa masjid ni kebede ki mangkana mun debu nak satar tore pasemak ke masjid mak kita apa aja ngah walai karempak elok kae ko ana pemik sini kemun Cebebe ni ke Jumatan ni kebiasa mobil pakuna jalan mun matura hebatakan punten mun Jumatan ada ring laki beda luar masjid kapi ge ada mun matura pas Jumatan ring laki luar tak ada mak kita ke masjid ni tegilim kamar lah keng mun Cebebe ni kebiasa
ring lake jalan mobil pakuna jalan tak apa jeng. Dan kula pernah juga Jumat nang situng tempat daerah Jawa karena saking banyak sampai nutup jalan. Trek ni kasi macet bon mobil banyak. Ente trek ni kamakin apa nang penting apa jeng tak turun pakuna dente aja trek ka. Kimo ni matura alhamdulillah. Maurib ada ring ajar gele-ajaran apa jeng kapi mo ni matura. Alhamdulillah. Bulan pasah ada searokoan gi. Ada sing akan rok rung barung mun bulan pasah. Anapa? Cak dengan barung atutup maki muka. Jadi tak kata elak maki badaring ngakan. Mun dicoba ni kan tan bade barung muka. Matura alhamdulillah maki bada maksud kemungkaran ya tak rang-terangan geluh. Nggih, seten punten beni si ara maksiat pahirok torobi selan pahir kebaik kempang. Karena bisa saja sing akan bulan pas ini kau ring si oleh ngakan, king si norok tatangkeun si tak oleh ngakan dan ini kesebahaya dik. Yang ke pertama, kalau ada masjid panjandar pahilang kulit. Kalau ada masjid ternyata masjid tak tempati salat, maka masjid ni kegharib. Nomor 2 dawuh Gusti Kanjeng Nabi, wal Qur'anu gharibun, Quran panika asing, Quran panika tak pantas dan tak cocok fi manzili qaumin. Mun Quran badae compok, tapi Quran ni kata imaus. Matura insyaallah orang setuju ahli maus Al-Quran. Niki yang matura nikah tradisi mulai lambat sampai semakin Quran ni merupakan hal yang tak bisa ditinggalkan. Manter sampai kanak protokol panjenengan pakun bisa sakak dintok. Kula andi emba tuah ngaji pun ki lagu kan kula karo leburkan lagu netok mijak lagu ni benian walladzina idza falu lagu apa ye keng jaman jak dengan lambat lah kerah lakar laring kona laring sepo kita ning coko sepenting tak ngobe dekkah makhrijul huruf otak tak sampai melanceng perkara sepandak Al Quran. Masalah lagu ya toreh sepenting lagu senyocoki dek ke Al Quran. Engki mangkana mun reng maturi ni kekapi rata-rata ni ka apal Yasin. Mi sakak dintoh tradisi lambat ni kekapi ngaji. Kalau kira-kira mangken ni kebanyak orang saya tak apal Yasin, termasuk seneguk ni kata apal ka Yasin. Jadi mun tahlilan cak pemimpin Yasin oleh setengah langsung mari. Kan ayat subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Mentepan ikula langsung subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Mari basa. Anapa? Ayat tepada sih cetak pati apal ya langsung nerapos. Lah dulu Quran ini merupakan suatu yang tak bisa ditinggalkan. Yang cuman mun reng matura mun lambak po sepo ni kebiasaan karo korang anganga sekuni. Mangkana mun reng matura ke barang Bengkalan ni ketor kadang paseh paste paseh keng karo mun maca korang abuka. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni ke matura. Lah bener coba sementara coba terlalu angangah. Wajah kalu lillahi kan tatai. Secor aja. Makanya mana bicara pun Imam Asim atau Imam Hafiz. Ring baca Quran ni kesesai nikah Fathanah 2 kriki. Wa ma kunna. Lah ni kedua kriki angangah. Kain kriki si normal. Mun kriki amade sengah erwan tak pas nikah. Makin angang-angak napa pakun kurang leberto. Lah kalau ada Al-Quran dibaca di dalam rumah, maka jawabuna Gusti Kanjeng Nabi lebih senempat ini ke orang keluarga jawabuna Kanjeng Nabi zayyinu manazilakum atau nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Tore compok ni kapatera kalaban salat ben Al-Quran. Maksud takatin apa? Mun Quran kaula panjenengan maus eko compok maka compok ni kesareng Allah Subhanahu wa taala senempati paringi tenang, atena paringi lega. Banyak orang ni karo mana biasa king atena tenang, banyak orang ni karo mana tenggen-teng king seandilok pernah ibung kona. Teti pernah tak pernah ni kebeni urusan nah luar tapi urusan ati kula ben sampian. Banyak orang abini-bini naratin atau kartok benare. Ya banyak orang bini na coba tak mana to karan. Nggih na bangki. Banyak orang ini kemiskin keng atina tenang. Ya banyak orang ini kesoki keng kurang ngetok sehingga magi soki pakun miskin. Makanya laisa lagina ginal mal walakin lagina ginan nafas. Orang soki ini kebeni sebanyak tunyana. Maki kula ben sampean andi Avanza mun Fortuner ni kemiskin.
Kita sini kenapa so nih kan? Nyaku bedemare ini bisa sampean. Tunya nih kata dia konjok ente. Maki kula ben sampean karo andi embe keng asukur luar biasa. Bungaan benoreng sesoki tak leso. Orang saya mbak mobil belum tentu nyaman tedung. Entar ke terminal. Bosan mikir kreditan kita mari bensin ada ban aletu ngetelak ring tukang becak gitu. Padahal tukang becak di ketedung melarat cedek kayak bebeso kono atas mik gitu. Jadi nyaman tedung tak nyaman ni kebeni masalah urusan tempat nyaman, masalah pikiran nasi tedung salpa engki na bangki. Ketika ini kemangkan namun engak kedebun Al Imam Ghazali as-sa'adatu huna la huna bunga ni kaiyate beni bedai luar. Keng biasa na manusia ni kata paling nafsu nyaman bedai orang kapi nyaman na kaki kaya andi mobil, cang di mobil nyamanan kaki le tak usah mabicek mun budui ko. Ni dah ya kak, iya mun kok keluar kaki norok bensin engkau semeleh, engkau kira pikiran bensin kaki ngedai budi. Pasti nyaman dia. Apa sih pak sih nyaman apa sih andi? Nyaman ni kebedai orang. Pramila dari kak din tu kuda ben sampean untuk masenang ni ketak perlu perkara sebanyak sebedah toleh syukurin asyukru 'alal mawjud wassabru 'alal mafqud sebedah syukuri ke Allah aku cek ni kenikmat saya tak ada tore tak usah ke ngai insyaallah senang paham nang kana mun sampean lang elang andi bareng elang mun tro tak susah aja mikir seelang pikir sikit bedah. Di kuliban sampian kan kala susah seelang ipikir to. Si bede ero may kelupay nikmat Allah. Mangkana kuliban sampian susah to. Andi dumpit ya saedan na ibengkong. Depak ka pasar pa copet ben bid dumpit de. Erake. Leh, dem madumpit ada. Cek mikir dumpit de. Alhamdulillah ya Allah. Ara apa kak? Kok ki burunya bak dumpit la ibengkong alhamdulillah dumpit elang bengkong apakun cekak. Dia ni kebunganya mana mikir seki bede. Bede orang alako teh. Ini kakek cerita teh, kuda kakek cerita ya orang Indonesia cerita nakal maki kuda nakal kia. Beda orang anakku andi penghasilan obang, akhirnya tro abri inah kebungaan ke si bini, tro abri inah kejutan, cang nak kena makin tro abri inah surprise. Akhirnya selaki ini kengubengi sepeda motor, tak ikebele ke si bini, cang tibing ikebele deki ke bengkona, makle si bini teti kejutan, makle tak nengoning romoro andi sepeda. Akhirnya sepeda langsung itompak ka ada Roma. Napakun yodi. Yolok si bini ada Roma. Le, dumakakile. Apakah kau ya ada por? Ya keluar celing. Sibuk rakang kau kaya raporan mentina kita kau abosaan. Keluar kendu. Ente rap kendu sekecil. Pulang si bini taklim keluar selaki ini ketoron dari sepeda na itu. Ke sepeda napakun odi mesinnya. Masuk ke dalam dapur si bini ekon. Tekuk tanang. Ijing-jing kiba keluar. Kapan depak ada labung? Beda apa kak? Martekku maju keluar. Kapan tekku celing le je. Ada sepeda na hilang. Le aja kejutan ungku terkejut maki selake mun. Benih karo si bini segecit, si bini tak tahu. Beda apa kak? Alhamdulillah pas sujud syukur selake. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah bingung si bini. Apa beda apa kak? Engkau di dapur ikoni keluar ro celing saya celing ada apa-apa kaki pas sujud syukur. Da iya le kok gila aslinya keng mapung akake. Terus engkau je beli sepeda motor keng tak asak-asak ke kakek. Iki beda nak jibi kok jang tibi aku biar kejutan. Terus yo elang sepeda motor tadi. Lemun elang gak kini pas sujud syukur. Engkau sujud syukur je benih markana sepeda seelang le. Engkau sa sujud ke Allah pulang engkau je bi Allah turun di sepeda antar ke kakek. Apa kak? Coba bayangkan mun pas engkau tak turun di sepeda le pas sepeda na elang kan makin engkau elang ki le. Le ini kenyamanan orang cerdas ketika beda burung elang benih mikir setada. Saya beda pikir sehingga aku leben sampian tak serok bentak orang dari nikmat ipun Allah subhanahu. Leben sampian kan senikah. Tanggi. Manusia senikah temu nanti pesaya 3 juta. Saya ketero perkara harga 7 juta. Makan lo tenang. Sampian bengal beli sepeda Supra tahun 2005. Saya ketero ni ke sepeda Jupiter 2000 belu. Makanya pesanan lo teman cukup andi 3 juta tero kasih harga 7 juta. Umpampah bi Allah ibri 7 juta. Benih beli Jupiter tero enmek. Makanya andi otang ngedok manusia. Kisah ni ke manusia ni kan apsono gule ben sampian. Makanya orang si bisa ngatur ate kau leben sampian, insya Allah bi Allah ipa bunga. Dan setelah situng saya seneng ka ate, mabunga ka ate, mulazamah. Abiasa aki maus Al-Quran. Insya Allah kuleben sampian lo cek santaang epeng akibi nafso. Orang ini kemudian benih karoi kibi nafso. Itu yang penting aki. Nggih. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika mau syair idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini
وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين. Mireng siir nih ke Imam Ahmad bin Hanbal nih langsung mular. Aromasah ketika ingin kangen makna syair nikah, budian kau leben panjenengan ngadep ke Allah, saya sareng Allah itu buaki manusia kakek mun mateh mik lain ben si ki odi mun ke baitu sadi tetangga ngaleng tu sana tak apa tahu arah mun mate tu sana mik ki bekapi mi tak eti nang keranganyar goye ko. Wa kaifa ujibu ya waihi, ajawabna pada Gusti Allah. Sementara ben ari ben siang ben malam usallin nafsa bil amali min hinin ila hini. Sementara kula ben sampian siang lagu malam rek narek sampai nyedek sing malam masih pikir karo nafsu tunyah selok teman Pak Depa. Engki na bangki. Mun bedare ngatanya ke kula ben sampian teh, sampian mun asarin pukul berempat teh. Kula ni kemun tedung pukul 9. Pasti salah nikah. Anak pengik senikah, ia mun semedem kon sanga, gini sekitar keceran mikir semilia sampai kurang 1000 sampai kuletung tak gitu. Ki, efek keredo sampai tedung amin penemu PC 1 juta, bunga luar biasa. Kapan ngiding pu 10 kali bunga na PC na tade. Cek lekar mimpi jelekar okeng dia, kal ngakali. Mimpi si ongkuan je karo 2 teh, amin pe atemu kanjing Nabi je ongkuan. Si nomor 2 amin pe akemi. Aja lah ungkuan, mimpi masuk belum leke, pahcing mancing seru. Apa kan teki patoto kale bercakap dia kakangku, kang ada kapan ngiding bagi tengahna banjir. Aja karo mimpi si ungkuan. Ini kemun masalah nafsu kulaban sampian mangkana, mun abak sering hubungan kalaban Allah, seten punten kalaban maus Al-Quran, biasa aki insyaallah. Di nafsu make iki tak cek santang bede ketenangan ati kelaben nikmat si bede tak arep-arepan nikmat si kita kaule panjenengan mentir segak dintu teh Allahumma. Al masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi wal qur'anu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi. Isi nomor 3 والقرآن غريب في جوف الفاسق. Maksudnya Quran ni kata kira campur bentak pantes apolong beda irung kerungna orang fasik. Napa fasik nikah? Mana di dalam kajian fikih fasik ni kedua si nomor situng orang seala kutu saraja tekaning sekalian langsung fasik nikah. Naudzubillah. Toman azina, toman mati orang ini langsung fasik. Otabu musirus sagair tu sakeni keng ros terusin. Ini kan fasik dia. Asli na karon nga tila bengkong keng benar. Ngi. Asli na mun karon nga tila ada tak tusah, nga tila ada tak tusah ni taceling. Dito sampai na jelen kalao, tatole ke bere bengkong. Dia ni kesampian tak tusah keng tatole ni kor tuli tengopole ke bere ni kalau tusah. Setu semun sampean atau le pahi pecekak uta bemari kebere pahi beli ipol ya boleh na jawab kana mi cek ko ni ngajual le ni kese haram nggih cek mangken ya Allah mun masalah aurat ni kecek kudu keng ke pasar pengajian kula cara mayatas bumbu ni ka anang nangis muka kancing romo-romo keluar beken nje mi tak ikre ngajak ku api datu yat sembahyang ka ni ka fasik maksud tekatin apa. Kalau sudah membaca Al-Quran, sampian bisa istiqomah maus Al-Quran, usaha aki ajawin perkara kelakuan maksiat. Mun Quran melemes ateh, Quran membersih ateh, maksiat ni kemegeli boleh. Engki na bangki. Masuk ke masjid sampian, zikir tahlil, la ilaha illallah. Mulai na sandalay korban segentengan. Dek remetah lila kelar wah. Dek iya jatuh kadang ibu le, ki ampu ala bon, kaki ibu sandal kiai. Ijak lah kari suruh kiai semacam khutbah kelar juga. Toreh kusbah kusepon dud bak cubang tinggal lagi eko. Cak dengan tang sandal sekeng ding kiai si genteng ya ki ibu bingko eko. Tak ampu asan ik kadang ki. Angki eko. Ambu teng.
Nomor 4 debuna Gusti Kanjeng Nabi ar-rajulus shalihu gharibun reng lake soleh setako ka Allah gharibun ni kata pantes asing fi yadim ra'atin sayyiatil khuluq mun reng lake bagus nikah oleh bini ternyata bini na tak bisa bagus selake tako ke Allah sebini tak tako de Guste. Dan ini kegorib debuna Kanjeng Nabi. Coba kalau kita lihat di Al-Quran, macam-macam orang berkeluarga itu kalau dalam Al-Quran dinyatakan beda 4 macam. Sepertama laki ben bini pada epa masuk ke neraka na Gusti Allah. Nggih. Pasera pamanah Gusti Kanjeng Nabi tibi. Nika mun tak oleh hidayah teh. Pamanah Kanjeng Nabi masuk neraka. Cek saking karo panakan na bendenan. Maceding ni. Serah. Senyamana Abu Lahab. Kancan Abu Cengkel. Mun Abu Cengkel aja bani maceding. Siapa maceding Abu Lahab cek pun ulama. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Nanti Abu Lahab itu akan masuk nerakanya Allah dan istrinya yang akan membawa kayu bakar. Abu Lahab termasuk orang seampun yenas kalaban Al-Quran tak selamat masuk neraka mulai kiodi. Ini kecapun ulama salah satu i'jaz atau salah satu kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran ini bisa uning perkara si bekal terjadi masa yang akan datang. Orang kiodi di Quran lay kebela cek masuk neraka sampai mati lo Islamuku. Cek saking Quran nikah benih dari debun Allah kan bisa Abu Lahab ke Quran biko pasalah. Engkau kebela kafir sampai mati engkau masuk Islam baik kan bisa senikah. Cek dengan Quran dari Allah kilo bisa minta oleh hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Maka Nabi Muhammad mun ke hidayah tak bisa. Allah saparing hidayah Kanjeng Nabi ni kacoma aparing petunjuk tok. Innama ana qasimun wallahu mu'ti. Kalau keng abagi apa yang penjelasan, apa yang ilmu. Masalah atoro tak atoro tergantung hidayah Gusti. Ini keluarga yang kedua-duanya sama-sama masuk neraka. Selake ke neraka, sebini ke neraka. Ada keluarga sebini semasuk surga, sementara selake masuk neraka. Pasera Fir'aun laknatullah. Fir'aun masuk neraka sebini Siti Asia ke surga na Gusti. Bahkan Siti Asia nikah saya ceritaki kalau kita lihat dalam beberapa kitab Maulid Tiba sehadir bersama Siti Maryam untuk melayani kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Fasintani min huril jinani tabattata Asyiatu ma Maryam bintu Imrani. Termasuk orang yang masuk surga Allah, selake masuk neraka, si bini masuk surga. Jadi tak apolong. Ada yang sebaliknya, selake semasuk ke surga, sebini semasuk ke neraka. Masyarakat dintoh Nabi Nuh alaihi salam nikaan di anaknya Kanan. Kanan nikah putra Nabi Nuh. Mi kafir beni marga Nabi Nuh nah sebini nikah lo tako de Guste. Nah kada bener jawaban Quran. Bahwa ring bini nikah pada bi sabe. Maksud taring bini pada bi sabe katina paring menam menika tergantung sabenah. Beni tergantung si etamen maka si etamen bikin lo pati genteng mun sabenah lantu tombune julu. Make bikin genteng keng muntana na kajal tak kira tombu. Mangkana kurutan kula ke Haji Abdul Ghafur Maimun Zubair pernah menyatakan reng lake ben reng bini ni kepada kutu takok ke Allah Subhanahu wa taala. Keng mun tak takok ke Allah sepaling bahaya ni ketika reng lake tak takok ketika reng bini tak takok ke Allah. Anak pemik sekak dintoh karena ketika reng bini ke Allah ni tak takok maka ngefek ke anak lebih santai tempeng reng sepolaki. Mentir mantan bini mangken sareng Allah ifadati orang setakok ke Allah amin Allahumma.
selake menter epideti orang sitakok ke Allah. Amin Allahumma. Sehingga awak dua pada masuk surga apolong. Selake santreh, sebini santreh. Kor selake ngasteteh, sebini tengate insyaallah pada pasteh teti cucu sampai mati ke surga Allah. Allahumma. Terus ada pasangan yang sama-sama masuk surganya Allah. Pasirah, ada Nabi Adam dan Siti Hawa. Siapa lagi? Ada Nabi Ibrahim, Siti Saro dan Siti Hajar. Siapa lagi? Ada Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad. Gusti kaula panjenengan seteti panutan Gusti Kanjeng Nabi beserta seluruh istri-istrinya masuk ke surga Allah. Manter mantan mungkin masuk ke golongan contoh Al-Quran pasangan sepada masuk surga dari dunia ke akhirat pakun cucu apolong tak asa pesa dalam karidon naipun Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Al-masjidu gharibun Fima baina qaumin la yusalluna fih. Masjid asing ketika tak solatin. Quran tak pantas bade compok keng tak baca. Oh tak apa. Maca Quran ken pakun fasik. Dan nomor 4 ring bini soleh, ring laki soleh, ring bini tak solihah. Nomor 5 safadi ke sebini sesolihah. Al-mar'atu as-salihatu gharibatun fi yadir rajuli sayyi'il khuluq. Le mungkin sebini saya baca ngetok saya laki bah tak le mule. Sebali ke gelak ni kepada tak pantas dia benar Gusti Kanjeng Nabi. Mangkana mun sebini takok ke Allah, andi laki semungkin biasa usaha aki sebini bisa ngajak ke selaki iki budak lagi jalan Allah. Mun selaki setakok ke Allah sebini biasa usaha aki to daripada dak ke Allah. Serah seceka ke adik sing malu baca gai mun selake sing ngiding ke adik si bini cegai mun si bini sing ngiding ke adik selake cegai. Paham? Seterakhir dia guna Gusti Kanjeng Nabi wal alimu gharibun. Ring alim nika gharib. Kiai, ustad, pinter, lora, agus nikah gharib tak pantas. Bila Fima baina qaumin la yastami'una fih. Mun bade situng kiai, situng pinter, situng ustad, situng kampung keng bi orang sekitar tak ina krena. Banyak muni penggalan mungkin. Kalau ada kiai guru ngaji tokang ngaji Quran. Ni ketor kadeng keng margana pulan ring biasa tak andi mobil. Oh ring tak soki mun parlo tak haji tengen ngaji. Wah bodoh kiai dari luar. Ceramah agama yang kedua oleh Kiai Haji titik-titik dari Jawa titik-titik. Si asal benda ke kiai titik-titik je. Kiai ni tegak sengkot tegak yetek sokona. Compok kula teh. Kula situng waktu teman berceramah di daerah Sempung Banyuates. Waktu itu diundang salah satu masyayikh dari Madinah Al-Munawwarah, pengarang kitab Taqriratus Sadidah. Beliau ceramah pertama kali dari Madinah ni ke cara petok ceramah nah. Ada cak matura sekali. Kula ceramah sebudian, kula cak matura tok dak cak arep sekali. Mak dia pada bingung ki. Cak kula tak ngerti dia sih ada ki pur. Ya kula cak Arab tak tu sekali. Kula ngebele ke santrinya banyak. Adik-adik dan santriwan santriwati, sampian hormat kepada kiai itu wajib hukumnya. Entah itu kiai guru na panjenengan TV atau kiai saya dari jauh sesampian tak teman ngaji pakun pada wajib hormat keng cek kelero hormat ke guru saya di jauh cek sampai suul adab ke guru saya ngajari lipali penda sampian. Banyak yang seperti itu marken arpu ke kiai saya jauh sebedah ya tinggi congkotaki mun parlo tak ikan reken mun parlo tak ina krena. Banyak di Bangkalan banyak. Ini terkadang hal sepele Pak Ki, kula tak akan dioper korsi terlalu. Terkadang ketika beda acara, moloden compok nikah. Dadi MC. Terkadang gurune tibi ni kele polan tak haji, polan tak andi mobil, polan roman seleksek. Ini terkadang nang penghormatan tak sebut. Kiai ini kemana sebut tak kira koros. Kengmun secara adatan penghormatan ni salah satunya sebut, maka kula ben sampean wajib nyebut sebagai bentuk rasa takdim kula ben sampean dek ke guru. Mun punten cek sampai Arab ilmu kula ben sampean dek ilmu barokah ilmu manfaat. Ni kemangkin sebanyak elang teh, ni kemangkin sebanyak tada. Benih keng tak banyak madrasah, benih keng tak banyak kiai, benih keng tak banyak ilmu. Keng orang sangalah ilmu ke kiai tak ngakui akhlak. Sehingga makin ngaji abid ilmu na tak dapat, makin ilmu na banyak tak manfaat. Sehingga ilmu na ebek keng tak bisa ikibai takut Allah subhanahu. Penter mun pentra keng kebaikan ngakali orang. Kul dua malam ijo ke isro ngana telur kebi.
Yang kurang bukan di sampian. Reng benter mun bukan tak kira sanikah. Mi bisa ilmu na tak bisa ngi betako da Allah Subhanahu. Tadi berkaca kepada kiai-kiai sepuh. Mun lambat ni kasaking ngastete ke kiai orang asalaman. Ben kiai sandal ni kay toro aki teh. Ana apa mi toro aki? Tako aba asalaman ben kiai. Ni ketek na pada. Kuna tak abasa keguru ni kele. Banyak mangkin ni ka orang guru-guru ngaji. Eseki tarai kalau pai lebih pah mari muntuk ke jauh nah. Pah aliman di kiai nah. Banyak mun compok ni kah. Ajar lipan ke kiai sembang ka ustaz kemarin pah ngan lepon tuk pah alim. Kapan mulai aroma sakancaan pulan alim mapade. Mun parlo pulan aliman. Banyak lamba al-Imam Abu Hanifah, An-Nu'man ibn Sabit. Ni kesitung waktu